कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिवचो पणजेचे बसकेत रंगकर्मींनी मागले। कला अकादमीची अवतिकाय जावपाक मंत्र्याबरोबर सल्लागारय तितलोच जापसालदार अशें म्हणटनाच ह्या भ्रष्टाचाराचेर मुख्यमंत्री वगी कसो असोय खडेगाठ प्रश्न कलाकारांनी केलो। कला अकादमीची वास्तू इबाडल्या। गोविंद गावडे कला मंत्री आसतना ताणें दुरुस्ती काम हातात घेतलें, पूण दिल्ल्या वेळात कला अकादमीक तो कलाकारांक उक्ती करून दिवपाक शकलो ना। दुरुस्तीचें काम पूर्ण जालें ना तरीकय डीएमके तियात्र आनी नाटकाक उक्तें करून दिलां, पूण पावसांत गळटी लागता। पीए सिस्टम आनी लायटीची उपकरणां दर्जेदार ना, भायली हाडची पडटात। अशे फाटभुंयेर गोंयच्या कलाकारांनी आपयल्ली बसका बरीच गरमागरम जाली। सो पयलें जें कितें फोंडांत घातली न्हू अकादमी त्या इफीक लागून ती बाब मनोहर पर्रीकरान घातली। पयलो स्ट्रक्चरल जो डॅमेज आसा तो आमचो दिवंगत आमचे मुख्यमंत्री आसलो त्यांच्यानी केलो। तर आयज आनी एक गोष्ट, कित्याक आय बीन ऑफिसर, कल्चरल ऑफिसर इन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, कशें आसा ना खंयच्याय खर्चाक आमी पूर्व परवानगी घेवची पडटा। एक्सपेंडिचर सॅंक्शन एंड रेकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल खर्च कितलो जातलो हो पयलीं सरकारा मुखार आमी मांडचो पडटा। म्हणजे मूळ जी हें दाखयल्ली अमावंट जी दाखयल्ली त्याच्या नंतर एक्स्ट्रा खर्च जालो न्हू, काम करप आनी ताका फाटल्या कामांक कितें घेवप, मान्यता घेवप, ताका कितें म्हणटात एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल। कन्सल्टंट नांवाचो एक मिडिएटर जो आसा आमचे आदरणीय मनोहर पर्रीकर बाबान हांगा तयार केल्लो आसा। कॉन्ट्रॅक्टर आनी यांच्या मदलो मिडिएटर हो कन्सल्टंट आसा आनी तांकां खबर आसतली की त्याची पर्सेंटेज किती आसता ती। जर तुमकां ह्या कन्सल्टंटाचे प्रताप जर कितें आसा हे समजून जर घेवपाचें आसा, जे काम JSIDCन केलां त्या कामान हांकां कितकें कमिशन दिल्लें आसा कन्सल्टंटांक की लोकांक जमोवपा खातीर, म्हणजे कलाकारांक जमोवपा खातीर आमकां गांवांनी वचून तेजी आमची कला पथकां आसूं, फुगड्याचें आसूं, हेंकां आसूं, सगळ्यांक आमकां ह्या भ्रष्टाचाराच्या भ्रष्टाचार तुम्ही नुसतें हें म्हणू नाका कला अकादमी पाड घातली म्हणून आपल्याच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर। अरे म्हाका सांगा पळया, इतकें जर जाता सीएम मोदी कित्याक रे बाबा? हा, तू खर्चार मान्यता दीत आसा कित्या खातीर, कोणा खातीर? म्हजो कलाकार म्हणून जल्म ह्या कला अकादमीच्यान जाला, कारण हांवें ह्या कला अकादमीन थिएटर आर्ट्स हें घेतला आनी ह्या थिएटरानूच हांव शिकलां कशी लायट्स करप, कसो नाटक कशें करप ह्या थिएटरान शिकलां। आनी पळोवपाक इतलें वायट दिसलें, कारण पयलीं आमी सरान जशें सांगलें की कला अकादमीचो एक ग्रूप तियात्र कॉम्पिटिशन जाल्ल्यान तेजे पयलीं मिनिस्टरान मिटींग आपयल्ली की कितें प्रॉब्लम आसा तो सांगा, आमी रेक्टिफाय करता। आनी ते मिटिंगेक हांवूय आशिल्लो सरा वांगडा आनी आमी खुबशीं सजेशनां दिल्लीं, जशी लायटीची। जेन्ना आमी लायट शिकलेले तेन्ना आमकां सांगलेलें की लायट म्हणटा ती खंयचे 45 डिग्री एंगलाचेर सेट करप आसता, हें आसता। आयज जर ते कला अकादमीचे लायटीचे पॅटर्न पयले न्हू की एंगलाय ना आनी कांयच ना, ते पॅटर्न खंय पोजिशन आसा काय कितें आसा तें खबर ना। आनी ते दीस आमकांय ही जी सावंडाची म्हणटा पळय ती सावंडाची आमकां भायलो सावंड हाडचो पडलो त्या तियात्राक। आनी ते दीस लायट्स हांवेंच केल्ली आनी तितून लायट्स जेन्ना आमी करतात तेन्ना एक मूड आसता, एक नायट फील आसलेलो जेन्ना ब्लू लायट्स आसतात सगल्यो। अकस्मात हांवें एक दुसरो एक स्पॉट दिलो, पयल्यार ती ब्लू लायट आसलेली ती जालो तांबडो। संवसारीक नामना मेळिल्ले वास्तुशिल्पकार चार्ल्स कुरैयान ही वास्तू उबी केल्ली। तांचे फाउंडेशन अजून सक्रिय आसा, पूण तांकांय पयस दवरून दुरुस्ती काम चल्लां। आयचे बसकेक फाउंडेशनाची तन्वी खारिया मुजरत हजर रावन तिने स्वताक व्यक्त केलें। ऐकात। Questions of quality seem to resonate on all fronts of the preservation process, making it truly worrisome about the actual condition of the preserved Kala Akademi. The work done may have been substandard effort, as dampness is already being reported under the amphitheatre and is visible on external surfaces. All of this culminates as just one thing. How can one still engage with this cultural center? Is it truly allowing the space to be used in all of its glory? आणि जाणे ही बसका आफोवपाक फुडाकार घेतलो त्या राजदीप नायकान सुरवेकच मारिल्लो हो उलोय ऐकात। तुम्ही साऊंड सिस्टमाची गजाल सांगली, साऊंड सिस्टम अशी तुमची चालूच आशिल्ली ती जेन्ना रिनोवेशन जावन परती सुरू केलें त्या उपरांत
मागीर हांवें आवाज केलो मागीर गोविंद बाबान अशें म्हटलें की आमची हे साऊंड सिस्टम सारकी आसा हांव कालची गजाल सांगता काल हांवें ते तियात्र गेलो तेन्नाच्यान पळय आवाज करी मेरेन हांवें आनी तेन्नाच्यान काल मेरेन सगळ्यांनी साऊंड सिस्टम भाड्याचीच वापरल्या आतां भाड्याची वापरल्या कित्याक तर कला अकादमीचो गोविंद बाब गावडे सांगता तुमी वापरा म्हणून पूण जेन्ना आमी टिकेटी विकता तेन्ना जे ऑडियन्स येता पयशे काडून ते गव्हर्मेंटाक विचारचे ना ते कोण टिकेटी घालता पळय कोण हे शो लायता ताका विचारतले सो आमची जबाबदारी उरता त्या ऑडियन्साक समाधानी करपाची त्या खातीर ती वापरची पडटा आनी आमी खरपणान सांगता की साऊंड सिस्टम एकदम बाबत आसा ना तर तुमचे कडेन ती ऑपरेट करपाक जायना ऑपरेटर सारको हाडा आनी ती सारकी करा जेन्ना तुम्ही 75 कोटी 80 कोटी मोडून जेन्ना सुपूर्द करता ताचे कडेन आनी अजुनूय तुम्ही खणपाचे ते चालू आसा कळना जे बाबा कितें ते ट्रायल आनी एरर करून पळयता काय कितें ते नक्कीच कळना दुसरी गजाल जी स्टेज आसा तेजे कुशीक जो हे आशिल्ले टायल्स आशिल्ले थंय ताणें आतां कार्पेट घातला आतां आमी जेन्ना तियात्रीस किंवा आमी नाट्य कलाकार जेन्ना आमी ते प्लॅटफॉर्म उखलून हाडटा पळय ते कार्पेट आसा ते कितलो ते तपतले काय म्हणून म्हणजे ज्या जाग्यार कितें करपाक जाय ते करिनासतना दवरना आनी जे नाका ते सुरवात केला थंय सो हांव सगळ्यांकडे विनंती करता की एक दीस तरी तुम्ही जस्ट वचून ते कला अकादमी नदर मारा कारण थंय चलना पळय ते कोणाचो पांय पोस कोणाक ना ह्या खातीर म्हणटा की आयज तुमी सगळे आयल्या जमता जाल्यार एक टायम मेळटा तसो तुमी कला अकादमी एक विजीट दिवची जर तुमी कोण पावना जाल्यार साऊंड सिस्टमाचो प्रॉब्लम आसा लायटीचो प्रॉब्लम आसा एकॉस्टिकाचो प्रॉब्लम आसा सगळो प्रॉब्लम आसा आनी हो प्रॉब्लम इतलेच खातीर जाला कारण आमी कलाकार साहित्यीक सगळे ओगी आसा म्हणून ही आमची परिस्थिती हाडल्या कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे मुजरत सभेक हजर रावलो पूण चार्ल्स कुरैयाक आर्गां ओपप चालू आसतना तो उठून चलत रावलो पत्रकारांनी ताची प्रतिक्रिया घेवपाचो यत्न केलो ताणें कितें जाप दिली आयकात डिस्कस करता तुम्ही वांगडा आशिल्ले सर ऑडियन्सान तुम्ही आले कमेंट सर तुमचे कमेंट्स म्हजो कमेंट कितें आसता माहिती सर मात लोक खूब सर तापलेले काय दिसले हांगा कलाकार आहा पळय ते कलाकार सगळे तापिल्ले आसा आनी तुमचो राजिनाम्याचो ते मागणी करता तुमकां हाजेर कितें रिप्लाय तर ते म्हणटा राजिनामा समज तुमी दिना जाल्यार फाल्यां ते प्रोटेस्ट करूंक शकता म्हणून तेजेर तुमचे तुम्ही आयज एटेंड जाले कितें म्हणया तुमी कलाकारांचो आरोप मान्य आहा तुमकां सर कलाकार सगळे तुम्ही मिस्टर कलाकारांचो आरोप मान्य आहा तुमकां सर कितें रिप्लाय आसतलो तुमचो तुमी आयज हांव मागेलो रिप्लाय मागीर कितें सायलेंट सर तुमी सायलेंट कितें गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स विन्संट रोझारियो आणि ओमकार देशप्रभू